Pipila sa mga pagtulunan nga atong makuha gikan sa atong pagbasa og sa ebanghelyo og sa kasaulugan nato aning Easter season. Una nga ang kalipay makab-ot ra gid nato diha sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, ang makawagtang sa atong kasubo mao ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kanabang makakita ta nga natuman ang pulong sa Ginoo dinhi sa atong kasinatian. Ug ang ikatulo, kanig yung makapakita sa Ginoo, kinig yung Eucharistia, kining pagpikas-pikas sa pan. Lingiyay mong tupad, ing na kay kaguol karon, na kay kaguol, naawa. Kung wa jud kay kaguol, wa ka maguol sa imong utang, wa ka maguol sa imong health, wa ka naguol anang imong mga anak, imong mga kauban sa kinabuhi, wa ka naguol sa imong trabaho. Congratulations. Pasabot, suod ka sa pulong sa Ginoo. Kay kining duha ka tawo naguol sila. Guol kayong galakaw. Frustrated, disappointed sa ilang mga expectations, di ba? Kasagaran yung makapastress nato kana magyong dili matuman ang atong expectation. Mao sa nay gawas nga makapaguol, usahay makapalagot sa nato. Unsa may imong expectation sa umaabot nga eleksyon? Zawan, nga mo arang-arang ang kahimtang sa Pilipinas o mo grabe inig humas eleksyon? Wa gi nangandoy nga mo grabe ang atong problema karon oy. Mangandoy ta nga mo grabe kamahal ang palaliton, mangandoy ta nga mo sakag maayo ang presyos bugas, gasolina, mo saka ang rate sa unemployment inighuman sa eleksyon. Dili na mo'y pangandoy nato ang ato expectation nga inighuman sa eleksyon na anay mutubag musulbad sa ato karong giatubang problema, peace and order, kaning drugas, kining crisis sa employment, crisis sa financial economic crisis, kining crisis sa relasyon sa atong mga leaders nga kaniadto amigo sila karon na nag-away na. Masulbad unta ni inighuman sa eleksyon. Mao nay atong expectation nya kinsa may angay butaran ron sa eleksyon para masulbad ang atong mga problema dili mo grabe. Kinsa man, Team Marcos o Team Duterte? Ikay pili ana. Maobitang doon natin pinili ay kay kanya-kanya tagpili. Unsay na feel nimo kanay sundan. Og tan-aw nimo kaning Team Marcos mao ni makapa wagtang sa atong makaparang-arang sa atong kahimtang. Kana mo'y butari og ang tanan nga naa diha nang maong team gikan sa senador hangtod sa konsehal. Kana mo'y kuani? Kana ganing butari. Og tan-aw sad nimo kanisang Team Duterte mao sad ni makaparang-arang kana say butari gikan sa senador hangtod gyud ngadto sa konsehal. Di ba? Unya kun kinsa toy kay demokrasya man kinsa toy daghan og nilabaw ang ilang gidaghanon sa pagpili, kadtoy atong tahoron dili daoton. Tahoron ba pananglitan inig ending nakapili ang mga tao kinabag ang Pilipino tuagid sa Team Marcos or sa Team Duterte, atong respetuhan. Mo na Diyos nung eleksyon, dili ta magbuot-buot. Kita lahi man ta dinhi sa Pilipinas, inighuman sa eleksyon ang napildi magsigig daot sa nidaog. Nya ang nidaog sad magsigi sa opres sa napildi. Hasta paganing kapwa niya ni daog usahay iya pa maganing lutuson.
Di ba? Inana ta, murabag dili matapos ang atong eleksyon, dili matapos inig-proclaim kinsay winner. Tuloy ang laban, mao nay atong kasagarang isulti. Dili na unta na mao, nganong magsige pamantag laban. Tuloy ang samahan, tuloy ang pagkakaisa, tuloy ang respetuhan. Ang sasakto ba ning akong Tagalog? Human na ang eleksyon. Ang problema lang kung tikason ang eleksyon. Kana mo ituloy ang laban basta na ay panikas. Nya, duha ra man gyud main nga tikas sa atong eleksyon. Vote buying, gidili gina sa atong election code, o kaning dagdag bawas, gidili gina. Pero naagyoy mo attempt ana gani karon porting gubuta sa atong OFW nga nang ilang butasyon nga online. Daghan ang ni question, daghan ang ni file og complaints. Kana sa OFW pala na inigabot kas pizza 12 sa ato na dinhing national election. Unsa na sad kay problema ang moabot? Mao ni ang katong kumilik atong hangyoon kay sila man mo gi-in charge ana. Kanang satisfying ang result gyud unta mga kumilik. Satisfying ba to each Filipino? O di man tingali tanan, at least the greater majority of Filipinos satisfied sa resulta sa eleksyon. Dili mo abot ang kilay. Dili magsigi og ngano man to. Ano ba? Sa inyong paminaw, nakakaroy tika sa eleksyon o wa? Kamo na ihukom diha niya. Magampo ta na. Maningkamot sa tagbantay. Maningkamot ta og pahaluna unsaon pagbutar. Nganong ako maninggisgutan tungod kay ang pulong sa Ginoo nga makapahupay nato mao gyud ang kamatuoran. Muna si Hesus sa dihang naguol kay kini mga tawhana kay ngano kunong namatay si Hesus nga ilaon tang gilauman nga mao'y muluwas, ginganlan ni Hesus, ningon si Hesus, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Karabitan gisulti sa pulong sa Ginoo. Unsa man na siya? Kamatuoran man na. Nya kun ato na ganinang tuison ang kamatuoran, ilisa na tog bakak, diha dapita, mahimo gitang buang. Lingay mong tupad. Ingna, wa kay mga kabuang. Ingna ko no. Sa ato pa di ay, kung ang color sa imong buhok itom, unya imong gipablan, binuang day na. Nganlan ka ni Kristo pagkabuang gayud nimo. Kaya nga naman, nganong imo man ilisan ang kamatuoran? Sa ato pa, ikaw bana, unya nangabit ka, buang ka, nagpakabuang. Nganong ilisan man nimo ang kamatuoran? Nabana man ka, nganong atom jud ka atong kabit? Ikaw pare ka, nya ang imong kamatuoran nga madre mo imong partner. Nya mangita gyud ka dihag biyuda or parisyoner, buang ka, i-partner ang madre. Nya unsa may partnership sa pari og madre? Kinabuhi sa kasantos, poverty, celibacy, obedience. Ana dihang among partnership. Pero kami say magunay-unay og binuang ang mga buang. Di ba? Ikaw usa ka kapolitisyan, senador ka, or congressman, or presidente sa Pilipinas, nya kusog kay ka mo diktar sa mga Filipinos ug unsay buhaton ang imong yung gusto mo imong ipatuman,
nagbinuang na ka. Nga naman, you are supposed to obey the Filipinos. Dili ka maoy mo diktar, nya imo pag yung tuison ang balaod, di ni mo sundon, tungod lang kay ikaw maoy kunuhay, gituboy sa mga tao. Kanang imong mandate isip presidente, vice presidente, unsa pa na diha, senador, apil na sa mga kabinet, mga appointed positions, mga secretaries, undersecretaries, hangtod sa katapusang barangay health worker, mga empleyado mong tanan sa mga Filipino people here and abroad, employees mo, sulugoon mo, mabitang perti ninyong pangumpanya karon, perti ninyong lamano-lamano, kunuhay, kaon-kaon pa mo anang mga pagkaon, ngawa ninyo ganahi, hilas kay mustanan, kamong uban. Tungod kay nang-apply mo, nang-apply, o kining among pagbutar, matag usa ka Pilipinos, maoy nag-signify nga ako kang gidawat, isip maoy mo alagad sa Pilipino, dili aron mo oppressed og mo daot og mangawat sa pundos Pilipinas. Ayaw to isa ang kamatuoran, kay ang pulong sa Ginoo gusto gyud nga kamatuoran. The truth will set you free. Nakaron mo na diri sa atong unang pagbasa, way kwarta si Pedro og si Juan, nisod sila sa templo, naay nangayog kwarta, nagpakilimos, bakol, nagpakilimos, way kwarta. Unsa may gihatag ni Pedro, ingon siya, kami wagin may kwarta, pero tagaan ka namo, sanian namo, ug unsa may naa nila, pulong sa Ginoo, si Kristo mismo. Kay si Kristo man mo ipulong nga nagpakatao. Ug unsa may gibuhat ni Pedro, sa ngalan nining maong pulong nga nagpakatao, sa ngalan ni Hesukristo, tindog ug lakaw. Nakalakaw Hoy tubag. Adi ay mo kasuko kanang kuan ba kanang tubag lang tinarong ba. Nakalakaw. Kadtong iyang paglakaw, mabayran tong kwarta. Why amount of money makahatag atoy? Sa ato pa di ay, ang pulong sa Ginoo kung atong puy-an, labaw pa nas kwarta. Muna muhangyo ta sa atong mga politicians, ayaw mo sigig kahangol anang kwarta. Kamong mga hangol o kwarta nga mga politicians, hunungan na kay makadaot na sa atong nasod. Higugmaan ninyo ang pulong sa Ginoo. Unya gamita ang kwarta sa pulong sa Ginoo. O nay maayong buhaton. Muna nga ang mga duha ka tawo nga naglakaw nga masulubon, nalipay sa dihang matud pa nila murag na ako noy nagdilaab nga kalayo sa dihang na malandong na sila sa pulong sa Ginoo. Ilan ang gisaysay ang pulong sa Ginoo. Ang butas, ang bakol sad naglukso-lukso, nagdaig sa Ginoo sa dihang niipikto ang gahom sa pulong sa Ginoo diha niya. Si San Vicente Ferrer naggamit sa pulong sa Ginoo. Daghan kay siyag milagro nga gihimo. Apan giunsa niya paggamit ang pulong sa Ginoo diha sa pagpaubos. Sama ni Pedro niingon wa mi kwarta. Ni angkon ba? Wa mi amo. Ni anamo ang Ginoo. Ang ato sa duntang mga politicians, kamong nidagan labi na gyud mong mudaog puhon pagpaubos. Ayaw mo pagpagarbo kay makadaot na sa atong nasod. Bisag unsay imong posisyon nga nakabot, ayaw pag-ingon nga worthy ka ni ana. Na timingan lang nga ikay gibutaran sa kadaghanan. Pero dili ka angayan ni anang maong posisyon. Without God, we are simply nothing. Ako sa akong pagkapari, ug wa gyud Ginoo, wa gyud ni kapuslanan. Kining akong pagsigig baligyag slat, wa gyud ni kapuslanan. Mo na ako sige ra jud kog hangyo sa Ginoo.
Lord, hikapa in taon ang kasing-kasing aning akong gibaligya ag slot. Kaya nga mo rabang God's healing and deliverance power, 41,000 pa ang wa mahalin, tag 100 pesos. San Vicente Ferrer, tabangi in taon mi ani nga mahalin ni kay gamitonon raban ni karong pista. Sugod na raba ugma ang nobina. Ana, nya mag-uol ko ana. Dili. Og di ni mahalin unsa may itong buhaton? Ay tuloy ang pista. Wa na tay hikay, wala na nang atong mga gitawag og mga mga bugas nga tag 5 kilos ato na lang sa tong i-cancel. Kay nagsaligra man ta sa inyong pag-abli sa inyong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Gilingay imong tupad ing na abli na ka. Ing na ba abli na baka. Ay mo pagtugtog diha abli na. Maura ba na inighisgot na tugslat daig tugtog. Ana aron dili ka bati. Nya inig abot na sa panginahanglan og makanser na din agid ka to. Ginoo sig pangayo. Makat-on unta tag pikas-pikas. Kamao sa tang mupikas ug muhatag. Kanang inyong 500 kuha ilang nag 100 god ipalit tinig slot. Ug na kay 1,000 kuha ilang kuno na siya og 200 ipalit tinig slot. 800 lay imo. Nyag naa kay 3,000. O gusto nimo ihatag tanan 3,000. Congratulations. Kay gani si Pedro ug si Juan way kwarta, pero nakaayog bakol. Si San Vicente Ferrer, way kwarta, pero nakahingilig yawa, nakapaayo pag hundreds, mga miraculous healing. Mother Teresa of Calcutta, way kwarta, pero nakapakaon og more than 100,000 people, children, every day, hangtod karon. Nga naman, dili man ang kwarta mo'y atong security, ang pulong sa Ginoo nga nagpakatao. Nya kun naa kay kwarta gigamit nimo sa pagtuman sa pulong sa Ginoo, sama ning atong buhaton karon sa pista, manghatag tag pagkaon, muhatag tag mga kalingawan para manindot ang atong pag-celebrate, mulig-on ang atong pagsinabtanay, kana nindot kay na. Karon ugma pista sa ato dinhing proper San Vicente Chapel kay katapusan man ang Huwebes. Ambot kag nag-andam na baron sila sa ilang mga lutuonon. Di mo na atong buhaton ugma manim ako bitang ipadungog-dungog kay naa sa atubangan ang uban. Mga tutas ilang balay na kay mohikay man gid na naa. Hain to murag dako-dakong utbos aso adto ta didto. Aron ta magkahiusa. Nadi ang kapilya ay kilid ugma ng ilang pista. Alas 10 ang misa panimba mo didto. Unya kada na katapusang Huwebes ang ato sa dinhing parokya kada ikaduhang Sabado magsunod na sa siya. Perting hiusa ta ana nya ini ka kuan Birnes, ikaduha na tong nobinaryo dinhi, naasad tay Jubilee of Teachers and Students. Mga maestra na to, o mga estudyante diha, naa sila night. Ini kasabado, Jubilee of Culture. Natay cultural dance, kanang baile tibuok. Kamong mga wa na ngipon, mabalik mo baile. Ang iparis kato lang sang galisod og lihok kay mo na sa tay ana kan bay na baili cultural unya ini kakuan asad ini ka Domingo na sa tay Jubilee of Sports or Runners na sa tay running with San Vicente Ferrer as Pilgrims of Hope. Pulos nito mga Jubilee kay Jubilee year maron atong gipamutang ag Jubilee na sa Jubilee for kanang mga athletes, Jubilee for youth, Jubilee for drivers. Nindot haron ta magkahiusa pero di mo mopalit aning atong slot, posibleng makancel ning tanan.
Kaya nagkinahanglan manig mga budget. Nasa'y jubilee for the poor. Kanang atong pagpanghatag og bugas nga moabot nga nag mga 3,000 to 4,000 ka 5 kilo packed rice. Ana, ato na ipanghatag. Humanday jubilee of parishioners. Inig pista na nato dinhi nata dihay gitawag og baryo pista, magdungan tagpangaon tanan, kansilon tanang tanan kun way kwarta. Di ba? Pero mamalit mo sa slat, hurot ni celebrate og maglukso-lukso tas kalipay. Na